Istituto del mondo arabo destinato alla conoscenza e alla diffusione della cultura araba nel mondo. Doon kami nakatira. Sur la droite, nous longeons le quai Saint-Bernard. Jusqu'au XVIIe siècle se trouvait ici une halle au vin. Aujourd'hui, c'est un lieu de rendez-vous pour les danseurs de tango et de salsa. On your right is the St. Bernard embankment. Up until the 17th century, there was here a wine-covered market. Nowadays, it is a meeting point for tango and salsa dancers. A su derecha es el muelle de San Bernardo. Hasta el siglo XVII había aquí un mercado de vinos. Hoy en día es un lugar de encuentro para los bailarines de tango e di salsa. A destra costruiamo il molo San Bernardo. Fino al 600 qui c'era un mercato di vini. Oggi è un luogo di ritrovo per tutti i ballerini di tango e di salsa. Happy si kulit, oh. Kawai baby, kawai. Ayun na, kawai sa'yo. Yan, dadaan ulit tayo sa house natin, baby. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Mesdames et messieurs, voici sur votre gauche l'une des plus belles vues sur le chevet de la cathédrale Notre-Dame. Ladies and gentlemen, here comes one of the most beautiful views of Notre Dame Cathedral. Señores y señoras, aquí tienen una de las vistas más preciosas della cattedrale Notre-Dame. Signore e signori, ecco una delle viste più belle della cattedrale Notre-Dame. Hello! Hi! How are you? Wow! Welcome to Paris! Yan, dito kami nakatira. Dito ang house natin. Baby, saan ang house natin? Dito sa island. There. Dito ang island, Ile Saint Louis. Dito nakatira si Ariana sa Ile Saint Louis. Dito may bridge. Happy. Okay, stop na. Mamaya na. Stop, na eh.